إذا التلاميذ الأعزاء السلام عليكم. نتلاقاو في أول حصة بالنسبة للرياضيات في السنة الثالثة إعدادي. الدرس ديالنا اليوم هو لي راسين كاري. داكوغ دونك غادي نتفقوا في هذا الدرس هذا نشوفوا les règles de calcul des racines carrées. Premièrement, la définition, les règles de calcul. Donc, on va faire au fur et à mesure chaque règle, on dira les exercices d'application. D'accord. Après, on va la rationalisation du dénominateur d'une fraction. Et enfin, on va vous montrer comment résoudre l'équation de x au carré est égal à a. D'accord. Donc, il donne à la barakatillah, il donne la définition pour la racine carrée d'un nombre positif a et le nombre positif noté racine carrée de a dans le carré est a. C'est-à-dire, la racine carrée مثلا كنهضروا إذا racine carrée de 4 est égal. Donc, voici un nombre dont le carré est A, c'est-à-dire racine carrée, est-ce que ça tient là? Carré de 2 au carré égal à 2. D'accord? Le racine carrée de 4 est un nombre qui c'est un nombre positif. D'accord? Un nombre positif dont le carré dialogue va dire 4. D'accord? Maintenant, la racine carrée de 9 est égal à, la racine carrée de 3 au carré est égal à 3. La racine carrée de 16 est égal à la racine carrée de 4 au carré est égal à 4. Etc. Donc on va faire d'abord les règles de calcul. Les règles de calcul. نبداو براسين كاري de A. B est égal à la racine carrée de A fois la racine carrée de B. Par exemple, égal à maintenant exemple. Pour l'exemple, on dira la racine carrée maintenant de 6. À quoi est égal? égal à racine carrée maintenant de 2 fois 3 ou la racine carrée de 2 fois 3 est égal à la racine carrée de 2 fois la racine carrée de 3. Je fais un autre exemple. Maintenant la racine carrée de 50 est égal à 2 est égal à la racine carrée de 25 fois la racine carrée fois 2. C'est-à-dire 22 fois 25 fois 2 est égal à 50. C'est égal à la racine carrée de 25 fois la racine carrée de 2. Je connais la racine carrée de 25. Il y a la racine carrée. Il y a 5 au carré fois la racine carrée de 2. C'est égal à 5 fois la racine carrée de 2. D'accord? هذا بالنسبة للقاعدة الأولى. القاعدة الثانية هي racine carrée de A الأولى. القاعدة الثانية racine carrée de A au carré est égal à la racine carrée de A le tout au carré est égal à A. D'accord? هذه هي l'écriture اللي عندنا. مثلا racine carrée ديال مثلا ديال 4 au carré est égal à la racine carrée ديال 4 au carré كلها est égal à 4. D'accord. D'autres règles عندنا مثلا racine carrée ديال A au carré fois B est égal à A racine carrée ديال B. هادي بحال هادي راه شفنا نيت هنايا.
يلا مثلا راسين كاري دو 32 كوي تيغال نحاول نكتبو على شكل هاد الكتابة تيغالا راسين كاري دو 16 فوا 2 تيغالا دونك 16 هو فوا 2 هي 32 دونك غتعطينا لا راسين كاري شكون هي 16 هي 4 وكاري فوا 2 تيغالا شكون هي راسين كاري ديال ا وكاري شفناها تيغالا راسين كاري ديال 4 كاري فوا راسين كاري ديال 2 كي تيغال تعطينا 4 racine carrée de 2. Donc, racine de 32 est égale à 4 racine de 2. Je vous d'autres exemples. Racine carrée de 27 est égal à racine carrée de 9 fois 3. est égal à racine carrée de 3 au carré fois la racine carrée de 3. Donc, soit, il y a 3 au carré, il y a 9. Racine carrée de 9 fois, نطبقوا هاد القاعدة. D'accord? C'est égal à 3 racine carrée de 3. علاش؟ لأن racine carrée de 3 au carré est égal à 3. D'autres exemples. L'autre règle, donc l'autre règle, c'est mieux pour avancer le cours. L'autre règle, il y a racine carrée égale A sur racine carrée égale B est égal à la racine carrée égale A sur B. La racine carrée égale A, B est égal à la racine carrée de A sur racine de B. D'accord? C'est la même chose. Donc maintenant هنا un exemple غادي نديرو تيقال مثلا نشوفو لا راسين كاري ديال 16 sur 16 sur 9 تيقال شوفوا نطبقوا هنا القاعدة تيقال راسين كاري ديال 16 سيور راسين كاري ديال 9 قلنا راسين كاري ديال 16 هي 4 سيور 3 داكوغ تيقال 4 إن راسين كاري دو 3 هي 9 هي 3 أو كاري هي 3 داكوغ لوطر ريغل شوفوا واحد لا ريغل أخرى عندك 1 sur la racine carrée de A est égal à la racine carrée de A sur A. Maintenant, نديرو هنا باش تعرفوا مناش كتجي غنوريكم كيفاش كتجي هاد الانتقال من هنا لهنا. مثلا كنديرو 1 sur donc exemple هنا 1 sur la racine carrée de 2. À quoi est égal? Il est égal à le même le numérateur et le dénominateur par le même nombre. On va faire 1 في racine carrée de 2. On va racine carrée de 2 fois racine carrée de 2. هذا شكون هذا؟ هذا au carré est égal à racine carrée de 2 sur racine carrée de 2 au carré. هذيك شنو هذيك القاعدة الأولى اللي تعطينا اش تعطينا هذه؟ تعطينا هنا 2 هنا racine de 2. D'accord? شنو القاعدة الأولى اللي شفنا؟ راسين كاري ديال أ أو كاري ديال أ أو كاري تيغالا أ. D'accord? Donc on va essayer نعطيكم واحد l'exercice دابا نخدموه دابا immédiatement. Exercice d'application. Donc exercice d'application, calculer
les expressions. Voilà l'exercice. Les expressions suivantes. D'accord? Racine carrée ديال 25 225 هنا عاوتاني لا راسين كاري ديال 16 sur 49 نديرو لا راسين كاري ديال 1 sur 3 وغادي نديرو ديال لا راسين كاري ديال موان لا راسين كاري ديال 5 au carré. D'accord? غادي نديرو لنا عاوتاني دوطر هادي بريميرمون دوزيامون غادي نخدمو لا A toujours calcule les expressions A est égal à racine carrée ديال 2 au carré plus 3 au carré plus 6 au carré. Voilà, B est égal à racine carrée de 9 moins la racine carrée de moins 3 au carré. D'accord? Donc, maintenant, B, on va dire C est égal à racine carrée de 2 sur 4. On va dire là au carré. D'accord? Donc vous allez ici pour le vidéo وغادي تحاولوا تجبدوا ديك الإجابة اللي هنايا. داكور؟ حاولوا تخدموا هذا دابا وقفوا الفيديو حاولوا تخدموا هاد لي زيكسبرسيون اي اون فا عاد غادي نعاودو نرجعو باش نخدمو. دونك عندنا هنايا برومييرمون racine carrée ديال 225 donc est égal à racine carrée ديال 15 au carré est égal à 15. دي الأولى première question. Donc deuxième question, racine carrée ديال 16 sur 49 est égal à racine carrée ديال شحال؟ نخدمو بالقاعدة الأولى تعطيك racine carrée ديال 4 au carré sur la racine carrée ديال 7 au carré. Donc, je vais 2 est égal à 4 sur 7. 1 sur 3. ردوا البال هادي racine carrée ديال 1 sur 3. D'accord? هادي à quoi est égal? est égal à 1. Donc racine carrée ديال 1 sur racine carrée de 3. شنو عندنا racine carrée de 1 هي 1. Donc هي 1 تعطيك 1 sur racine carrée de 3. غادي نضربو لو نيميراتور et le dénominateur par le même nombre. واحد القاعدة اللي عندنا هي ندير واحد في racine carrée de 3 سي racine carrée de 3 sur racine carrée de 3 au carré est égal à racine carrée de 3 sur 3. D'accord? بالنسبة لينا هنا moins racine carrée de 5 au carré. Donc هذا c'est un nombre positif غادي يعطينا هو 5. D'accord? بالنسبة نشوفوا هاد لي ريبونس غنشوفوا ندوزو هاد لي كالكول اخرين. ندوزو ل A و B C. Deuxième question. Donc عندنا A égal à racine carrée ديال 2 carré plus 3 carré plus 6 au carré. راكم ديروا 2 زائد 3 زائد 6 تو كاري سي فو. اللي دار هاد ليكريتور هادي هكذا راسين كاري مثلا ديال
2 plus 3 plus 6 au carré, c'est faux. ما عندناش هاد l'égalité هادي. D'accord. غادي نديرو خدمة غير بسي ساينة. دونك غنديرو 2 à la puissance 4 هي 2 fois 2 4 fois 2 8 fois 2 هي 16 plus 3 au carré هي 9 6 au carré هي 36. غادي نديرو لا سوم ديالنا. اتونسيون حتى كنمشيو نديرو شي حاجة أخرى بلا هادشي. إتيكالا نديرو لا سوم. دونك ديك 30 40 40 52 52. دونك عندنا 61. Voilà, c'est carré de 61. On va le faire. Donc 49. Il y a 60. 61. Il y a la racine carrée de 61. Qu'est-ce que ça va rester comme ça. On a dit mal, pour B, regardez bien. C'est égal à la racine carrée de 9 moins racine carrée de moins 3 au carré. Donc moins 3 au carré, il y a شحال. Attention, إلا درنا ما عندناش فاش كنقولوا لي راسين، باش كنقولوا مثلا لا راسين ديال موان 2 هادي ما كايناش، سا نا با دو سونس اون ماتيماتيك، ما عندها حتى شي معنى هادي. دونك خص يكون عندنا الشرط اللي قلنا في القاعدة الأولى البروميير ريغل اللي شفنا، خص يكون هاد هذا اللي كيكون في الداخل ديال راسين كاري il faut qu'il soit un nombre positif. دونك هادي تيكال Donc, elle est égale à racine moins 3 au carré, il y a racine carrée de 9 moins racine carrée, je connais 3, il y a 9. Racine carrée de 9 moins racine carrée de 9, c'est égal à 0. D'accord. Pour C, c'est égal à racine carrée de 2 carré sur 4. égal, je connais, il y a 2 sur 4 est égal à 1 demi. D'accord. Donc pour l'exercice là, on va faire, vous allez essayer de le faire. On va dire la correction. Il faut le vidéo, l'exercice. Donc premièrement, simplifier. Donc simplifie premièrement, donc racine carrée d'IL 3 fois la racine carrée d'IL 12 qui est égal à racine carrée d'IL 3 fois 12 est égal à la racine carrée d'IL 36 est égal à la racine carrée d'IL 6 est égal à 6. D'accord. Deuxièmement, racine carrée d'IL 3 fois la racine carrée de 2 fois la racine carrée de 24. C'est égal à 0, c'est égal à la racine carrée de 3 fois 2 fois 2 fois. Donc هذيك 12 24 تولي 12 تولي 12 في جوج، جوج في جوج غادي تعطينا 4. دونك وغادي تعطينا 4 في 3 هي 12 تساوي راسين كاري ديال 12 au carré égal à 12. فهمتو هنا؟ هاد 12 هادي عندنا 3 ها هي جوج ها هي 24 شنو درنا لها؟ 24 تساوي جوج في 12 باش نجمعو 12 مع 12 هادي كلها كتساوي تعطينا 12. دونك هادي 12 في 12 تعطينا 12 au carré باش في التالي غادي تعطينا 12. D'accord. Pour la racine carrée d'IL 80, oui, sur 245. Donc, c'est égal à 80, racine carrée.
10 donc 4 نحاولو نديرو نشوفو شي حاجة كتجمع ما بين هذا وهذا. دونك هذا كيقبلو القسمة على 5. 5 فاش؟ 5 في 16 وهنا شحال؟ ديفيزي بار 5 تيكالا 5 فوا دونك 49 فوا 49 هنايا شوف 9 فوا 5 45 هنايا 20 و 2 هي هاديك 5 هي 245 وي. دونك هنا اش غنديرو؟ تيكالا racine carrée ديال 5 fois la racine carrée ديال 16 sur racine carrée ديال 5 fois la racine carrée ديال 49. Plutôt هنايا. On va les simplifier par la racine carrée de 5. Ça va rester maintenant. Racine carrée de 16, شكون هي؟ هي 4 وهنا سي 7. D'accord. Pour la racine carrée de 4 sur 3 multiplié par 27 sur ديما في حالة دي جونغ ديال لي زيكزيرسيس il faut نشوفو شي حاجة اللي كتجمع بين هذا وهذا. مثلا هنا شفنا عندنا واحد لي ديفيزور كومون هو 5 باش كنسامبليفيو. داكور بحال هنا دابا باش كنلاحظو عطانا 4 د س دونك هادي سي ديجا عندنا اون. نشوفو كيفاش نديرو سامبليفي. مثلا هنا 4 خصنا نجبدو هنا 4 هنا عاوتاني 7 هنا 3 باينه فين غادي تكون عندنا. دونك غادي نديرو اش غنديرو تيكالا شوف غادي نكتب واحد الكيسيو كبير هكذا تيكالا 4 فوا شحال 27 27 شكون هي؟ هي 3 فوا 9 داكور وهنا 3 شكون هي 16 هي 4 فوا 4. دونك عندنا جوج ديال لي سامبليفيكاسيون هنا عندنا 4 مشات مع 4 و 3 مع 3 est égal à la racine carrée de 9 sur 4. شكون هي la racine carrée de 9 هي عاد تعطينا la racine carrée ديال 9 sur la racine carrée ديال 4. 9 قلنا شكون هي 3 وهنا سي 2 دونك ça va donner 3 demi. Donc on passe à la deuxième question, partie de l'exercice اللي عندنا. Oui. Donc pour la deuxième question, je vais effacer le deuxième. On remarque bien, donc on va réduire. Donc on a petit a, tout est égal. 3, racine carrée de 5, moins 7, racine carrée de 5. Donc qu'est-ce que vous remarquez? On a la racine carrée de 5. Donc on va factoriser par la racine carrée de 5 égale à 3 moins 7 le tout racine carrée de 5. Je connais elle. Égale à moins 4 racine carrée de 5. On a 3 moins 7 à 4 4 racine carrée de 7. B. Notez bien qu'on est là. Donc on a 28 moins 3 racine carrée de 7 plus 6 racine carrée de 1 7 5. داكور دونك هنا نشوفو شي حاجه كتجمع. هنا عطانا واحد بحال يعطيكم هاد ليكزيرسيس. شوفو هنا شوفو الصغير اش كنلاحظو 7 دونك حتى هنا اش خصنا نخرجو 7. كتلاحظو بان 28 سي ان مولتيبل دو 7 حتى هنا 175 هي سي ان مولتيبل دو 7 تعطينا 7. دونك غنشوفو كيفاش غنكتبوها. شوفو ريغاردي بيان ليكريتور تيكالا racine carrée ديال كوا 28 هي racine carrée ديال 4 fois la racine carrée ديال 7. داكور 4 fois 7 هي 28 moins 3 racine carrée de 7 plus 6 8 fois شنو fois 25 fois racine carrée de racine carrée de quoi de 7. دونك اش كتلاحظوا 7 7 et 7. نحاولوا هادي racine carrée de 4 هي 2 racine carrée de 7 moins 3 racine carrée de 7 plus 6 fois اش عطينا هادي
25. هي شحال؟ تعطينا 5. Donc 5 fois 3 c'est 30 racine carrée de 7. D'accord? هذا 30 راه جات من racine carrée de 25 هي 5 fois 3 fois 6 c'est 30. اش راه تعطينا؟ تعطينا 2 moins 3 plus 30 du tout racine carrée de 7. واش تعطينا هذه؟ 2 moins 1 هي 2 moins 3 هي moins 1 moins 1 plus 30 هي moins 1 plus 30 هي 29 racine carrée de 7. Je crois que c'est clair. باقي شي وحده وي باقي سي. دونك حاولوا تشوفوا كي خدمنا هذه. De la même manière on va traiter C. Donc c'est là. C'est نكتبوها نيت هكذا تيكالا 3. شوفوا حتى هنايا واش كتلاحظوا شوفوا شي هنا 8 وكتقدروا كيسمع هنا جوج دابا نحاولوا نخرجوا جوج نخرجوا حتى هنا جوج وهنا جوج باش تعطينا دونك 3 فوا racine carrée ديال 9 فوا لا racine carrée de 2 moins 7 فوا شكون هي لا racine carrée de 16 فوا لا racine carrée ديال 2 plus 11 fois la racine carrée de 4 fois la racine carrée de 2. Alors 2 fois 4, 8. 2 fois 16, 32. 2 fois 9, 18. D'accord? Donc on fait quoi? C'est égal à 3 fois 3 moins 7 fois 4. La racine carrée de 2 toujours. Racine carrée de 2 plus 11 fois 2 racine carrée de 2. C'est égal à 3 fois 3, c'est 9. Racine carrée de 2 moins 28. D'accord? Racine carrée de 2 plus 22. Racine carrée de 2. Constatez là. Je vais factoriser par la racine carrée de 2. C'est égal à 9 moins 28 plus 22. Le tout, racine carrée de 2. Ça va donner combien? Donc 9 moins 28, il y a 19. 19 plus 22. 19, il y a 20 plus 21, il y a 40. Il y a racine carrée de 2. C'est tout ce qu'on a pour donc, la première partie de la vidéo. La deuxième partie, on va voir la rationalisation des dénominateurs de fractions. Ou la dernière partie, la résolution de l'équation. Donc, à la prochaine vidéo.